خراج تعظیم پیش کرنے کے لیے اور خطابت کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں کہ تم سے ہی ملت و اقوام کی خوشحالی ہے، تم نے تقدیر ہزاروں کی بدل ڈالی ہے۔ آج کے نیشنل پبلک انگلش اسکول اینڈ جونیئر کالج کے اندر آج جس شخصیت کے تعلق سے ہم یہاں پر یوم پیدائش منانے کے لیے یہاں پر ہم سب لوگ یہاں پر آئے ہیں، وہ شخصیت ان کے نام کے اندر ہی وہ سب چھپا ہوا ہے جو کسی نام کے محتاج نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ سبھی نے دیکھے کہ سامنے جو فوٹو یہ پوسٹر آپ کو جو نظر آ رہا ہے، کس کا فوٹو ہے بیٹا؟ یہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ یہ جو فوٹو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر نظر آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی، اور فوٹو اسی کا رکھا جاتا ہے جس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا جنم یوم پیدائش 20 نومبر 1750 کے اندر دیوان حالی کے اندر ہوئی، جو بنگلور کرناٹکا کا ایک حصہ ہے۔ ابھی بھی وہ شہر ہے، وہ مقام ابھی یہاں پر کرناٹک کے اندر موجود ہے، دیوان حالی۔ اس مقام کے اندر حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اور وہاں سے آپ کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ میں ایک شعر سے اپنی بات کو آغاز کروں گا۔ جو اپنی سوچ کو اونچی اڑان دیتا ہے، جو اپنی سوچ کو اونچی اڑان دیتا ہے، خدا بھی اسے نیا آسمان دیتا ہے۔ جو اپنی سوچ کو اونچی اڑان دیتا ہے، خدا بھی اسے نیا آسمان دیتا ہے۔ تو حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے بچپن سے ہی اپنی سوچ کو اونچی رکھا۔ 17 سال کی عمر کے اندر بادشاہت کو اپنایا۔ جب ان کے والد محترم حیدر علی رحمت اللہ علیہ نے جب ان سے پہلی مرتبہ ان سے بات کیا اور انہیں پوچھا کہ بیٹے آپ کو کیا چاہیے، آپ کو گفٹ کے طور پہ کیا چاہیے، تو اگر تم اور میں اگر رہتے تھے، اگر ہمارے والد محترم نے اگر ہم کو پوچھے، ہم کیا بولیں گے؟ کوئی بولے گا ہم کو گھر پہ LCD چاہیے، کوئی بولے گا موبائل چاہیے، کوئی بولے گا ہم کو بائک چاہیے۔ اس ٹائم کی بات کی تو کوئی بولتا تھا اس کے اندر ہم کو اچھے سے اچھا ہتھیار دیجیے، کوئی کچھ گھوڑا دیجیے، گھوڑا سواری کو اس ٹائم میں بہت بڑا دور تھا۔ لیکن حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے جو ان کے الفاظ تھے وہ ہم سب کے لیے آخری زندگی کے لیے ہمیشہ پیارے قائم کے لیے رہیں گے۔ اس ٹائم میں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، جو اپنی جوانی کی پوری طے بھی نہیں تھے، اس ٹائم میں انہوں نے جواب دیا کہ ابا جان مجھے جو ہے تو لائبریری چاہیے۔ تو ایسی شخصیت جب بنتی ہے تو تبھی قومیں بنتی ہیں، اور ایسی شخصیت جب آتی ہے قوم کے اندر تب جا کر قومیں بنتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ہم یہاں پر بات کریں گے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نمازی تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اپنے زندگی کو پوری طرح سے سادگی کے ساتھ میں اپنایا۔ کبھی اتنے بڑے میسور ریاست کے وہ بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو دوسرے بادشاہوں کی طرح
دوسرے بادشاہوں کی طرح کبھی انہوں نے اپنے آپ کو عیش و عشرت کی زندگی میں نہیں ڈالا، بہت ہی سادگی کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارا، اپنی زندگی کو مستقیم پریشانی کے دور سے گزارتے ہوئے، تکلیفوں سے گزارتے ہوئے، ہماری ہماری جو ریاست ہے، ریاست کے اندر کس طرح سے ہم ہمارے لوگوں کو، ہماری جو پرجا ہے اس کو کس طرح سے خوش کر سکے، اس کے لیے وہ ہمیشہ جدوجہد کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے کوئی سماج کے خلاف میں کبھی بات نہیں کی، کبھی کوئی سماج کے خلاف جو ہے تو وہاں پر ایکشن نہیں لیے۔ ہاں، راجنیتی کے جب ایک راجہ اگر گدی پہ بیٹھتا ہے تو اگر وہ کوئی وہاں پر اگر کسی کے خلاف اگر ایکشن لیتا ہے تو وہاں پہ اس کی ذات نہیں دیکھی جاتی کہ یہ مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ بودھ ہے، یہ دوسرا کوئی ہے۔ اگر اس نے غلطی کیا تو اس کی وہاں پر سزا دی جاتی تھی۔ تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جتنی بھی وہاں پر انہوں نے اپنی ریاست کے اندر سبھی سماج کے سبھی ورگوں کو ساتھ میں لے کر انہوں نے اپنی ریاست کو چلایا، اپنی بادشاہت کو قائم کیا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ اس دور کے اندر چلا تھا کہ عورتوں کو اپنے سینہ ڈھانک کے چلنے کا وہاں پر حکم نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ کیرالہ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ چلتا تھا، جس کے اندر وہاں پر عورتوں کو اپنے سینہ ڈھانک کے چلنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک قانون بنایا کہ آج کے بعد میں ہماری جو مائیں بہنیں جو ہے تو سینہ ڈھانک کر چلیں گی، جس طرح سے مرد کو پوری طرح سے حق ہے اسی طرح عورتوں کو بھی اپنا پوری طرح سے حق دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہمارے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے انداز کے اندر اور بہت ہی متقی اور پرہیزگاری کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی کے اندر 4 لڑائی لڑی ہے، اور وہ لڑائی کس کے ساتھ میں لڑی ہے؟ جو لوگ ہمارے دیش کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، جو انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو یہاں پر کچھ بزنس کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے ہمارے جو ہندوستان تھا تو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، لیکن یہ لوگوں نے وہاں پر فریبی کے ساتھ میں ہندوستان کے اندر داخلہ لیا انگریزوں نے، اور وہاں پر دھیرے دھیرے ہمارے سب لوگوں کو آپس میں لڑوایا، ہندوؤں کو مسلمانوں سے لڑوایا، مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑوایا، الگ الگ سمودائے الگ الگ ریاست کے لوگوں کو لڑایا اور لڑ کر جیت حاصل کری، اور دھیرے دھیرے اپنے پیر یہاں پہ جمانا قائم کیے۔ اور سب سے بڑا مطلب اگر کوئی مسئلہ وہ ٹائم میں تھا تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ان کی آنکھوں کے اندر کھٹکتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی زندگی کے اندر کسی کے ساتھ میں غداری، بے ایمانی، کسی کے ساتھ میں زیادتی نہیں کی تھی۔ ایک متقی، پرہیزگار، ایماندار اور اصول پسند ایسی شخصیت حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کبھی کسی کے بہکاؤ میں نہیں آئے، کبھی کسی کے لالچ میں نہیں آئے، کبھی کسی کے ساتھ میں غلط انصاف نہیں کیا۔ پہلے جو 2 لڑائی انگریزوں نے پوری طاقت کے ساتھ میں لڑائی کی، تو پہلے 2 لڑائی جو ہے تو انگریزوں کے ساتھ میں جب ہوئی تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پوری طرح سے چت کر دیا، ہرا دیا۔ تیسری لڑائی جب شروع ہوئی تو وہ ٹائم میں جب تک کہ ہمارے قوم کے اندر کے کچھ غدار انگریزوں سے جا ملے، انگریزوں سے مل گئے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہر دور کے اندر غدار آئے ہیں، ابھی بھی آج بھی ہے تو قوم کے اندر غدار ہے، دیش کے اندر غدار ہے، جو ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، ہمارے بیچ میں رہتے ہیں لیکن غداری کرتے ہیں۔ تو وہ دور کے اندر بھی غداری ہوئی، تو ہمارے بیچ میں کے کچھ لوگ تھے، میر صادق جیسے لوگ جو ان کے سپاہ سالار تھا حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے غداری اندر غداری کرنا چالو کر دی۔ تو جب تیسری جنگ جب ہوئی انگریزوں کے ساتھ میں، تو اس وقت جب آپ کو علم ہوا کہ ہم کہیں نہ کہیں اس جنگ کے اندر ہم جو ہے تو کم پڑیں گے، تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ عقل مندی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو بچا کر حکمت عملی سے انگریزوں کی جو بات تھی، انگریزوں کے جو ان کا وہاں پر جو انگریز کمانڈر تھا اس سے بات کر کے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر
जो उनके विंग कमांडर थे उनसे बात कर हिकमत अमली से अपना कुछ हिस्सा उन्होंने मांगा, यानी रियासत का कुछ हिस्सा अंग्रेजों ने उनसे मांग लिया कि अगर आप कभी ये हमको हिस्सा देते हैं तो आपको आप जैसा चाहते हो वैसा करेंगे, लेकिन ये हिस्सा हमारे कब्जे में दीजिए। वहां पर मुआहदा हुआ। उस दिन से लेके तो जब तक के चौथी जंग नहीं हुई तब तक के हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को कभी सोफे के ऊपर, कभी गादी के ऊपर, कभी महल के अंदर सोए नहीं, हमेशा फर्श के ऊपर सोए, फर्श के ऊपर सोते रहे और हमेशा हिकमत अमली से काम लिया और हमेशा सोचते रहे कि मैं किस तरह से अब ये आगे की जंग को आगे बढ़ूं, क्योंकि उनके दिल के अंदर एक बात बैठ चुकी थी उस टाइम में कि मैं अगर इसके अंदर थोड़ा पीछे हट गया तो मुझे कहीं ना कहीं, उनके दिल के अंदर एक ये गैरत जाग चुकी थी, उनको ये तकलीफ हो रही थी कि मेरे साथ में इस तरह से कैसा क्या हो गया, मुझे ये अंग्रेजों को हराना है जो मेरे देश के अंदर आ चुके हैं, जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारे तकलीफों को, हमारे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर हमारे को बचाना है तो हमें अंग्रेजों के साथ में जंग जीतना जरूरी है। तो उस वक्त जब चौथी जंग का जब आगाज हुआ तो उस वक्त ये गद्दारों ने पूरी तरह से महल के अंदर सब चारों तरफ अपने जो गद्दार थे और गद्दार उन्होंने बना लिए, अंग्रेजों के साथ में कुछ पैसे लेकर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उनकी खिलाफत वर्जी शुरू कर दी। इस तरह से जो है तो धीरे धीरे ये जो गद्दारों की जो तादाद थी बढ़ने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि जब हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अपने महल के अंदर खाना खा रहे थे तो उनके कान पर एक बात मालूम पड़ी कि इन्होंने अचानक वहां पर हमला कर दिया, अंग्रेजों ने अचानक हमला कर दिया और वो हमला करने वाले भी जो लोग थे तो वो गद्दारों ने उन्हें सब चीज बता दी थी और वहां पर गद्दारी के साथ में वहां पर उनके ऊपर हमला किया गया। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त खाना खा रहे थे, जब पता चला कि अंग्रेज लोग जो है तो हमारे बंगले के दरवाजे तक पहुंच गए, दरवाजा तोड़ दिया और उनका जो एक ईमानदार सिपा सालार था उसका इंतकाल हो गया। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से उठे, खाना छोड़ दिया और आगे बढ़े और आगे बढ़कर जब वहां पर अपनी तलवार उठाई और वहां पर कूद पड़े और वहां पे जंग शुरू हुई। तो जोहर के पास से जो जंग शुरू हुई थी तो मगरिब तक के ये जंग जो है तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जंग को कायम रखा, हिम्मत नहीं हारी, इतने गद्दार होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और इनके बीच में गए जो उस टाइम में क्योंकि गद्दारी हो चुकी थी, काम बढ़ चुका था और ये गद्दारों के बीच में ईमानदार कब तक के अपने आप को लड़ेंगे, लेकिन हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी ताकत से, पूरे मुजाहिदे के साथ में, पूरी ताकत के साथ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और मगरिब तक के लड़ते रहे। आखिर में वो वक्त आ गया जो हर मुसलमान को, हर इंसान को चखना है। हजरत टीपू रहमतुल्लाह अलैह को जो है तो 3 गोलियां लगी, 3 गोलियां उनके सीने पे लगी और हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जगह पे गिर पड़े। इतना होने के बाद भी वहां पर अंग्रेजों को बेचैनी हुई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि टीपू सुल्तान जो है तो गिर चुके हैं या मर चुके हैं, उनको भरोसा नहीं आया। लेकिन इतने होने के बावजूद भी जब एक वहां पर उनका एक सिपाही वहां पर गया तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की आंखें खुली थी और उसने जैसे उनके पेड़ को धक्का लगाया तो उन्होंने वहां से तलवार उठाकर उसके पैर पे मारा और उसके पैर को काट दिया, 3 गोलियां लगने के बाद में भी। तो ये मुजाहिदा, ये हिम्मत, ये ताकत, ये जो हौसला होता है, तो ये हौसला ही इंसान को आगे बढ़ाता है। आखिरी दम तक के लड़ते रहे, आखिरी दम तक लड़ते रहे और उसके बाद में फिर एक सिपाही आया और सिपाही ने उसके यहाँ पर जो है तो दिमाग पर गोली मारी। तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से खोज कर चुके थे, इंतकाल हो गया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वहां पर अंग्रेज लोग डरते थे उनके पास में जाने के लिए कि कहीं टीपू सुल्तान फिर से न उठ जाए और हमें मार दे।
जब हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया, और इंतकाल होने के बाद में जब हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को जब महल में ले जाया गया, और ले जाने के बाद में वहाँ पर जब उन्हें वहाँ से उठाकर लेके जाने लगे कब्रिस्तान की तरफ, तो वहाँ पर अल्लाह की तरफ से देखो जो अजीज बंदे होते हैं अल्लाह के, तो वहाँ पर अल्लाह की रहमत भी बरसती है और अल्लाह का खुसूसी वहाँ पर कुछ ना कोई नूर नजर आता है। तो 4 मई 1799 को हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मई के महीने के अंदर इंतकाल हुआ, और जब वहाँ पर कब्र के अंदर जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ पर जब लेटाया गया, तो उस टाइम में इतनी शिद्दत थी गर्मी की, लेकिन शिद्दत की गर्मी के होने के बावजूद अल्लाह की रहमत देखो, ऊपर से आसमान की तरफ से वहाँ पर बिजलियाँ कड़कने लगी। अंग्रेजों ने उन्हें वहाँ पर 100 तोपों की सलामी भी दी, 100 तोपों की सलामी दी, और बंदूकों से उनको वहाँ पर जो सैल्यूट किया गया, वो बंदूकों की आवाज से बढ़कर जो वहाँ पर जो अल्लाह की तरफ की जो रहमत थी, जो वहाँ पर अल्लाह की तरफ से उन्हें वहाँ पर इजाज़ दिया गया कि मेरा बंदा आज मेरे पास में आ रहा है, तो ऊपर से वहाँ पर बिजलियाँ चमकने लगी। तो ये ऐसे अजीम शख्सियत हम सब के लिए फख्र की बात है कि हमारे बीच में आज हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, लेकिन हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी पूरे हमारे पास में है। ये आप सभी को बताने का जो मकसद है, ये बताने का मकसद ये है कि आने वाली ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको भी अपनी ज़िंदगी को जो है तो इस तरह से मुस्तकीम, मजबूत और मुत्तकी परहेज़गार बनाना है। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पी, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पी, कभी नशा नहीं किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा मुत्तकी और परहेज़गार बने रहे और हमेशा इंसाफ पसंद रहे। तो ये जो ज़िंदगी, ये जो अल्लाह के जो अजीज बंदे होते हैं, तो यूं ही अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला का खुसूसी करम ये लोगों पे नहीं होता। इसके लिए जो है तो अपने आप को पूरी तरह से तपाना पड़ता है, मजबूत बनाना पड़ता है, हौसला रखना पड़ता है। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल होने लगा था और जब आखिरी दौर था, तो उनका एक सिपाही था बाजू में, आपको बोलना भूल गया मैं, तो वो सिपाही ने उनको बोला कि सुल्तान ये आखिरी वक्त है, अगर हम हथियार डाल देंगे तो हमें अंग्रेज लोग बहुत कुछ देने वाले हैं, आपको इजाज़त देंगे, आपको रियासत देंगे। लेकिन हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो अल्फाज आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर गूंजते हैं, वो अल्फाज आज आपने याद रखना कि गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गुजारी जाए। क्या कहा था उस टाइम में? ये आखिरी अल्फाज थे हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी, क्योंकि शेर कभी किसी के सामने झुकता नहीं, शेर कभी किसी के सामने झुकता नहीं, वो हमेशा अपने आयत में रहता है। मैंने एक शेर भी पिछले मरतबा आपको सुनाया था कि जिंदगी जो है तो एकदम मोतदल अंदाज के अंदर इंसान ने गुजारना चाहिए। मैंने समंदरों से सीखा, हरिवंश राय बच्चन का एक शेर है, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना है। समंदर जो है तो वो गहरा होता है, लेकिन उसकी गहराई इतनी ज्यादा होती है कि वो गहराई जो है तो महसूस नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई ऐसी है कि बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो जहाजों को अंदर लेकर डूब जाता है, लेकिन वो अपने आप मौज में रहता है, पीस में रहता है। तो इंसान ने हमेशा अपने आजिज़ी से, इंकिसारी से, अपने हौसले से रहना चाहिए। और आने वाली ज़िंदगी के अंदर बच्चों, जब आपको आगे बढ़ना है तो आपको हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे सामने आज हमने खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। एक आइडियल हमारे सामने होना चाहिए। जो सबसे पहले शेर मैंने आपके सामने पढ़ा था मेरी तकरीर के पहले कि खुदा भी उससे नया आसमान देता है जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है। तो अपनी सोच को ऊंची करो, आप जितना ऊंचा सोचेंगे, जितना बड़ा सोचेंगे, उतनी जिंदगी आपकी आगे की तरफ जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं बड़े बन के टीचर बनूंगा, तो आप टीचर नहीं बनेंगे, चपरासी जरूर बन जाएंगे।
तो आपको इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा कि मुझे बड़े होकर जो है तो मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है। और उससे बढ़कर आपको एक नया, मैं यहाँ पर एक बात बताने वाला हूँ कि आपके सामने एक मोटिव आपने रखना चाहिए, एक विजन आपने आपके सामने रखना चाहिए, एक मकसद आपने आपके सामने रखना चाहिए कि वो आप जब भी लेटेंगे तो आपकी नजरों के सामने रहना चाहिए कि मुझे आगे बड़ा होकर मुझे मेरे देश का और मेरे कौम के बच्चों का मुझे वहां पर पूरा रवैया बदलना है, पूरे देश को आगे लेके जाना है। तो इसके लिए मुझे एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम देना है, मुझे बड़ा होकर कलेक्टर बनना है। आप कम से कम कलेक्टर सोचेंगे तो कम से कम नीचे डीवाईएसपी तो बनेंगे। आप अगर एसपी का सोचेंगे तो पीएसआई तो बनेंगे, नहीं कुछ तो तहसीलदार तो बनेंगे। समझ में आ रहा ना? मुझे बदलना है मेरे कौम के बच्चों का मिजाज, मुझे बदलना है मेरे कौम के बच्चों का मिजाज। ये बिन तराशे हुए हीरे मुझे अच्छे नहीं लगते, ये बिन तराशे हुए हीरे मुझे अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से अपने जिंदगी को पूरी तरह से मुस्तकीम बनाइए और अपने सामने एक विजन रखिए, एक मकसद रखिए कि मकसद के तहत हम आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए और खूब तरक्की करें, अपना नाम भी रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। इससे जो है तो हम आगे बढ़कर अपना खुद का एक रुतबा बना सकते हैं। एक आखिरी शेर कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहूंगा। जो बेकाबू हो उन पर वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हो उन पर वो काबू भेज देता है। वतन को कोई खतरा हो तो वो टीपू भेज देता है। जो बेकाबू हो उन पर वो काबू भेज देता है, वतन का कोई खतरा हो तो वो टीपू भेज देता है। ना घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात के मालिक, ना घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात के मालिक। मुसाफिर हौसला रखे तो वो जुगनू भी भेज देता है, मुसाफिर हौसला रखे तो वो जुगनू भी भेज देता है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।